गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 राज्य को घारिला डेंगू भय राज्य को डेंगू भय घारी चलित वर्ष डेंगू रे अनेक रोगी जीवन जाइथिबा अभियोग होतिले हैं सरकारी भाव में डेंगू रे कहार मृत्यु होई नथिबा स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट करिछि हेले गतकाली केंद्र मंत्री जुएल ओराम को धर्मपत्नी झिंकिया ओराम कर डेंगू रे जीवन जाइथिबा एक घरे हॉस्पिटल सूत्र जना पड़ी एवं राज्य में डेंगू पीड़िता संख्या 2072 रे पहुंची गलानी डेंगू स्थिति दिनक दिन बिगिड़बारे लगी विशेषकर खोर्धा और सुंदरगढ़ स्थिति संगीन रही खोर्धार 537 जन डेंगू रोगी थिबा बेले राजधानी रे 407 डेंगू रोगी चिन्हट होइचंदी सेपरि सुंदरगढ़ रे रोगी संख्या 570 और राउरकेला रे 400 पार रही। परवर्ती खबर राज्य में पुणी हेब आलू संकट राज्य में पुणी देखा दे पारे आलू संकट किछि दिन हेब स्थिति टिके सुधुरी आसीथिबा बेले को पुणी बिगिड़बाकू पशिलाणी राज्य में आलू समस्या वर्तमान राज्य में जेतिकी आलू अच्छी ताहा मात्र 3 दिन में शेष होइबो बोली एबे चिंता प्रकट करागलाणी व्यवसायी महासंघ साधारण संपादक सुधाकर पंडा एने सूचना दैछंती एवं पश्चिम बंग आलू व्यवसायी एवं शीतल भंडार मालिक धर्मघट धमक दैछंती एवं काली सुधा समाधान न हेले आलू आसीबा बंद होइजिबो तेबे एपरि हेले पुणी आलू पाई साधारण लोके हस्ततंत हेबे मध्यवित्त एवं गरीब श्रेणी लोकंक उपरे सीधा प्रभाव पकाइब। परवर्ती खबर आसिला पुणी कोलकातार डाक्तर दुष्कर्म को नहीं पुणी एक बड़ अपडेट कोलकाता महिला डाक्तर को दुष्कर्म और हत्या मामला में अभियुक्त हेब पॉलीग्राफ टेस्ट अभियुक्त संजय रैंकर लाई डिटेक्टर टेस्ट में हाईकोर्ट सीबीआई अनुमति देइछंती सूचना अनुसार आज अभियुक्त पॉलीग्राफ टेस्ट करा जाई पारे सेपटे तृतीय दिन में आरजीकर मेडिकल पूर्वतन अध्यक्ष संदीप घोष को पचरा उचरा करिछि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन घटनार प्रथम दिन सन्देह घेर को आसीथिले संदीप परिवार लोक एवं डाक्तर माने संदीप भूमिका को सन्देह प्रकट करिसंती तेणु तांको घन घन जेरा चली जातीय गणमाध्यम सूचना अनुसार संदीप को मुख्यतः किछि प्रश्न कराଯାଇଛି जेपरि पीड़िता अभयांक मृत्यु को आत्महत्या बोली से कहीं परिवार को कहिथिले एवं क्राइम सीन को कहीं सुरक्षित रखि नथिले तो भाई मैं आपण मतरे यही अभियुक्त को क्यों दंड देवा उचित आपण निश्चय आम कमेंट बॉक्स रे जणाई नियंतु। परवर्ती खबर 500 आदिवासी गाँव उन्नत पाई मुख्यमंत्री घोषणा 500 आदिवासी गाँव को उन्नति करने को मुख्यमंत्री घोषणा पर एक्शन मोड रे पंचायत राज एवं ग्राम्य उन्नयन विभाग रोड मैप प्रस्तुत कला विभाग जो गाँ गुड़िक 80 ରୁ 90% आदिवासी रही सब गाँ गुड़ी को चिन्हट कर खूब शीघ्र काम आरंभ करने योजना करुछि विभाग रास्ता पानीय जल कृषि पशुपालन जलसेचन जंगलजात द्रव्यर बिक्री युवक मान विभिन्न योजन संपृक्त करा मातृशक्ति को अधिक प्रोत्साहन दे ट्रेनिंग सुविधा करा। परवर्ती खबर एणिकी एमान को मिलिब अंत्योदय गृह एणिकी क्यों मान को अंत्योदय गृह योजना रे घर मिलिब से नहीं मंत्री रवि नायक विस्तृत तथ्य दैछंती तांको सूचना अनुसार बात्या एवं बन्या द्वारा घर नष्ट हेले किंबा हाथी घर नष्ट कले अंत्योदय गृह योजना रे घर मिलिब सेही बोली विभिन्न कारण घर
ପୋଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ବନ୍ଦ ରହିବ ଭାରତ। ପୁଣି ଅଖଚକ ହେବ ଜାମ୍। ଏନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତର ବନ୍ଦ ଡାକରା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପଛର ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିବ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଏକ ରାୟକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସଂଯୁକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ବାଇକ୍ ରାଲି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 680.5 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 10% ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ 760.0 ମିମି ବର୍ଷା ହେବା କଥା। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବାକି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏବଂ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଢ଼ିବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥରାଶି। ବଢ଼ିବ ପିଏମ୍ ଆବାସର ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1,20,000 ବଦଳରେ 1,80,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିବ। ସେହିପରି ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିଡିପି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା କିମ୍ବା ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ KYC କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ CSC ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ KYC ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ 50,000 ଟଙ୍କା, କିଏ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ, ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ମୋବିଲିଟି ଆସିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ। ମତାମତ ଦିଆଯିବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର। ଏବଂ
ଏଥିରେ ସିଏମ୍ ମୋହନ ସରକାର କିମ୍ବା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବୋଲି ସେଠାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।